Good morning, guys. Welcome to my vlog. It's another day. It's another adventure. So, prepare me. Okay. Time check, guys, alas 3:05 na. So biyahe may padong mi sa isla. Hey guys, we're at the port. Sulat sa amin ka nag-send ticket. Zian bebe. Ate Mikay bebe. Ila bebe. So, see you on the boat. Chill. What's up, guys? So narami sa Lansa, guys. Shuttle ferry ang mag-isakyan. And bound to Camiguin 6, around 6. Knowing dagat, guys. Nice. Alright, so I'm Sudan, guys. Na guys. Kita no makabot na to sa garan Awa mo, mo paniud to no. Pasakay ta kay mga alas 10 na da. No? Sudan check. Shrimp. Oh, maranay. Egg. Egg dayo. Kaging mo niyan. Shout out kang madam. Salamat dahil tungod sa imong sponsor. Salamat sa pag-sponsor, madam. So may masulti niyo yung pagkuhan. Igo-igo gid na tagag-ayuda. Na-renew ako sa akong mga igom. Igom mo kuan. Narilisan yuta. Igo-igo gid narilisan daw narilisan purpose niyo kay ayuda. ang housewife kay na daw purpose. Ay kung ako nagpa-breastfeed. Nagpa-breastfeed lang mi. Ay, nagpatutoy biya ka sa imong bana.
morning guys! First morning guys sa bag-una mo gistayan. Wala sa mood si madam. Okay, bad yung morning. Morning sunset, sunrise. Ano yung view diri? Ano yung view diri guys? Walang. Walang. Oh, again, Mantigi Island. Zian in the house. Ano yung morning today? Mahaw kami and we'll be back. See ya. Guys, alright guys. So, mag-prepare sa amin guys kaya mag-round me. Alright guys, so mo niya mong spot. Diri may magstay, mo niya mong area. Mo niya Inani mi sa bukid. Tungkol sa mong misis. Wala may Tapos nani mo guys yung no. front. Kid ang good mo. So, dollar sa dalan and dollar po siya og dagat guys. Nagabot na gid mig Tuasan Falls. Hindi pa ning kamutan ng mga logo. Baho kayo no? Hey guys, welcome to my vlog. Today we're at Tuasan Spring. Tuasan. Amerikano at Amerikano. Amerikano.
literally feel the cold. Okay, but there's cold right now, bro. Yeah. Oh my god. Bugnaw kayo. Ma-feel na kong bugnaw. Malayo kayo tapos ma-feel na kong bugnaw. Ayan. Okay, let's go. Yoo-hoo! Oh my god. Yo. Yo. Yo, bro. Yo. 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 Oh my god. Katabi ako. Gani. Minsan maghawid ko sa tubig. Maghawid ko sa tubig. Mora na, alright? Bugnaw kayo. Bugnaw kayo. Bugnaw kayo. Hey guys, first stop, Tuwasan Falls. Siyempre, Papa and Mama. Ito na ang kids guys. Tampisaw na guys. Okay. Kayuntang karon sa Tuwasan. Ang mga kandingon magtanaw-tanaw lang. Ha? Ang mga kandingon. Oh, kandingon na sila guys, kaya hindi sila maligo. Eh, ini isa kasyat-syat niya. Ba't kasi yung kasyat kagabi? Kasyat ang usa. Na siguro kasi tapat nga. Kita, siya rin makakita.
Guys, so welcome back. Next stop, Katibawasan Falls. Balik na po na, balik. Dali pa. Hindi na ka parang saka ka na ako. Sa hagdanan. Dapat di hagdanan ane. Sumpay gapon dito. Dili, lahi na. Ilang ka na maulat to, no? Lang, dinisan pala. Katibawasan Falls. Welcome to Katibawasan, guys. So baklay sa mi guys kay murag layo pang baklayo ng gamay. Habog pa gyud kayo kay magnaog. Taas nga hagdanan. Picture na picture. Picture na yun kay may day ba? May day nga balik 1 week. Kapag na to, bebe? Ay, katulog. Na, third wheel to. Third wheel. Guys, Katibawasan Falls. Ano ako kanina, bebe? Financer. Dili rin. Nalarag ko. Ha? Ahan kami, uban ko ni. Sabi Joy, sila lolo dong. Search pa biyan nila yung sila. Okay guys, Okay guys, sabi Joan sila lolo guys. buamba ko di ha. Alright guys. Okay guys, today muambak ta. Muambak ta guys. Muambak ta guys. Ngano yung animan mo? Ngano yung animan mo? Okay guys. Okay guys. Today we're gonna jump in 3, 2, 1, go! That is so cold. Guys. Woo! Let's go there. Hey guys, let's go there. Let's go here. Yeah, anyway.
Me, 2 minutes na na. Stop. Wow, what a nice! Woo! Ay, searching ko guys. Hey, 3, 2, 1! Ay, Ay? Diyos ko. Ambag tayo, ambag tayo. Tambak sa. Jumping. Ambak na, pag-ambak na. Three, 2, 1. Ambak ba? Sana lang. Mali. Kailangan may siyan videoan ko rin. Hindi yung nakuha. Sayaw ba? Sayaw. Kalutog sayaw ba niya? Alright guys, so may video guys. Kajot rami kayo. Gapas mi sa mong kuan. Nami flight. Algoy. So next stop. See you in a bit. Hey guys, welcome back. New spot, Santo Niño. So, Santo
Spring Water Valley Council. May sudan karon. Tara. Pag yun araw kinakusgan o araw. Yung mga first time. Second time. First time isla. Third time pagtungtong na. Lunch time guys. So muna yung pagkaon guys. Pansit. Sinabawan na Bisaya. So nakakuha na. Ulahin na ang video guys. Account TV ano. Barat account Charlie ko. Barat account Charlie. Yung pinanser guys. Maraming salamat. What? And then I think we should go to the Mabaw field. You know, it's because yeah. That scared me, bro. Alright, guys. I just let my arm really fast like that. Alright guys, look at them. Oh! Wait, 2 minutes na po na ba? Bantayin mo. Okay guys. Oh my god. Feel about all my life. I don't know about like shower kami, magpa-shower ka darami. Pa-shower ka darami ba?
Alright guys, again kita ako karon guys sa Santo Niño guys. As you can see, talaga maligo. So kung gusto mo masulo ninyo ang spot, ni mo diri og weekdays. So yan sila guys, muna siya grabe katugnaw. 50 ang local, 75 ang tourist per head. Alright, see you on our next spot.